Évaluation formative. Toute communication a pour but la transmission d'un message. Il existe de nombreux types de communication. Des individus peuvent communiquer entre eux par le code Morse, par l'écrit, les gestes, le téléphone, etc. Une entreprise, une administration peuvent communiquer avec leurs membres par l'intermédiaire de circulaires, d'affiches, de messages radiodiffusés ou télévisés. Crochet ouvrant, crochet fermant. On désigne par le terme de bruit tout ce qui affecte à des degrés divers la transmission du message, voix trop basse ou couverte par de la musique, manque d'attention du récepteur, etc. Le bruit n'est pas seulement une perturbation sonore. Le terme s'applique aussi bien à la communication visuelle, une tache sur une feuille de papier ou sur un écran, une faute de frappe sont des bruits, qu'aux autres types de communication. Le bruit peut provenir du canal de communication, parasites divers, de l'émetteur ou du récepteur, du message insuffisamment clair, ou du code mal adapté au message. D'après F. Vanois. Expression communication, édition A. Collin, 1973. Compréhension. Relever les mots relatifs à la communication par l'oral, la communication par l'écrit, la communication par l'image. À quel autre mot du texte, affect, renvoie-t-il? Relever une définition. Qu'introduisent les deux points, dans le texte. Réécrivez la dernière phrase du texte pour mettre en valeur l'énumération par un procédé typographique. Faites le plan du texte et donnez un titre à chaque partie. Expression écrite. Résumer le texte par suppression de tout ce qui n'est pas indispensable. Formative evaluation. All communication aims to convey a message. There are many types of communication. التقييم التكويني تهدف جميع الاتصالات إلى إيصال رسالة. هناك أنواع عديدة من الاتصال. يمكن للأفراد التواصل مع بعضهم البعض من خلال شفرة مورس، كتابة، الإيماءات، الهاتف، شركة، إدارة. يمكنهم التواصل مع أعضائهم من خلال التعاميم، ملصقات أو رسائل إذاعية أو تلفزيونية. نحن نعني بمصطلح الضوضاء كل ما يؤثر بالدرجات مختلف نقل الرسائل، صوت منخفض جدا أو مغطى بالموسيقى، وقلة انتباه المتلقي، إلخ. الضوضاء ليست مجرد إزعاج صوتي. المصطلح ينطبق على الاتصال المرئي أيضا، بقعة على ورقة أو شاشة. أخطاء الكتابة هي ضوضاء من أنواع الاتصالات الأخرى. يمكن أن تأتي الضوضاء من قناة الاتصال، تداخل مختلف من المرسل أو المتلقي للرسالة غير واضح بما فيه الكفاية، أو رمز غير ملائم للرسالة. وفقا لام إف فانوي Expression Communication إدي. ألف كولين 1973. تفهم تحديد الكلمات المتعلقة بما يلي: تواصل شفوي، التواصل الكتابي، التواصل من خلال الصور. ما هي الكلمة الأخرى في النص يؤثر التي تشير إليها؟ البحث عن تعريف. ما الذي يقدمه النقطتان؟ وجه مبتسم في النص. أعد كتابة الجملة الأخيرة من النص للتأكيد على التعداد من خلال عملية مطبعية. تخطيط النص وإعطاء كل جزء عنوانا. تعبير كتابي لخص النص بحذف أي شيء غير ضروري.